बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़बरें इतनी ज़बरदस्त, जानदार और तहलका खेज़ हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन ये दिन भी आने थे कि इमरान खान अब हुकूमत की मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन हुकूमत की जानब से पक्की दो टोक निकी जे नहीं वड्डी जई ना कर दी गई है। और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने आज चीफ जस्टिस पर मुकदमा चलाने की बात की है, उनको सज़ा देने की बात की है। ये क्या मामला है? और इसी के साथ साथ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी आज चीफ जस्टिस को कुछ ऐसे कानूनी निकात उठाकर, जिसे आप कह लें कि चारों शाने चित कर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वही जो कमीशन वाला जो मामला है, वो ऑडियो टेप्स वाला, उस पर आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने उस पर स्टे दे दिया था, कमीशन को काम करने से रोक दिया था, उस पर स्टे दे दिया था, हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। आज काजी फायज ईसा ने इसके बावजूद कमीशन में समाअत तो की और कानूनी निकात उठाए। उन्होंने अटारनी जनरल की सरजनश की इस मौके पर और उन्होंने ऐसे कानूनी निकात उठाए कि आप यकीन कीजिए कि अदालती तारीख में मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तज़हीक, मैं अब तज़लील, अब जो भी लफ्ज़ दे दें, चीफ जस्टिस की हो नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ये कौन सा कानून है कि जिसके तहत आपने फौरी तौर पर एक बेंच बनाया और मैं कमीशन, ये जो कमीशन जिसका सरबराह मैं हूं, इसमें तीन रुकनी कमीशन है, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, और आपने हमें सुने बगैर, यानी कमीशन के मौक़िफ़ जाने बगैर आपने स्टे दे दिया और अटारनी जनरल से कहा कि आपने इस बात नहीं की कि ये जो कमीशन बनाया है, इंक्वायरी कमीशन, ये पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक है। बहरहाल उन्होंने, काजी फायज ईसा ने कमीशन की कार्रवाई रोक दी, लेकिन अपना मुद्दा रिकॉर्ड पर ले आने के बाद अब इससे बड़ी मैं समझता हूं कि तजलील किसी भी चीफ जस्टिस, अब देखें अल्लाह की ताला की ज़ात है, वो जब आपको इज्जत देने पर आती है तो इज्जत भी देती है, लेकिन जब आपको इज्जत रास ना आए तो आपको दुनिया में जिल्लत और रुसवाई भी अल्लाह ताला की ज़ात आपके हिस्से में दे रही थी। और ख़ास तौर पर रिटायरमेंट से 3 महीने पहले आप क्या इज्जत कमा के जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने आज चीफ जस्टिस के बारे में क्या ट्वीट किया है, ये मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं, आपको आपकी स्क्रीन पर भी नजर आएगा। कहती हैं कि चीफ जस्टिस का कमीशन को काम करने से रोक देना ही इनके गुनाहगार होने का सबूत और एतराफ़ है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान शख्स अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेदरेज इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप और आपकी सास का दामन साफ है तो क्या आपको कानून का सामना नहीं करना चाहिए, या चीफ जस्टिस होने के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता? उमर अता बंदयाल अपने खानदान को बचाने के लिए कानून का मजाक और अदलिया का तमाशा बनाने के जुर्म में सजा के हकदार हैं। अब सजा किसे सुनाई जाती है? मुल्ज़म को, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चीफ जस्टिस को एक मुल्ज़म नामजद कर दिया। और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। कहानी ये है कि मुस्लिम लीग नून के कोई भी सीनियर रहनुमा ये चाहता है कि उन पर तौहीन अदालत लगाई जाए, लेकिन चीफ जस्टिस बड़े समझदार हैं। उन्होंने आज दिन तक तौहीन अदालत वाला कोई इस तरह का मामला देखे ना, वो इमरान खान के तौहीन अदालत वाले केस को भी गोल कर गए। खैर, ये जो वो इमरान खान का जो 25 मई वाला जो मामला था, तो उन्होंने तौहीन अदालत की थी, लेकिन उसको गोल करके शायद उन तक पैगाम नहीं पहुंचा होगा, उन्हें पता नहीं चला होगा, वगैरह वगैरह। खैर, ये चाहते हैं कि जी इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाए और फिर ये अदालत में ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करें कि तौहीन अदालत नोटिस लेने वाली अदालत या वो जज साहब जो तौहीन अदालत का नोटिस लेंगे उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये है मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी। और वैसे भी उन्हें पता है अब गर्मियों की तातीलात होने वाली हैं और चीफ जस्टिस वैसे भी तातीलात में बाहर नहीं जाएंगे। उनको पता है कि उनकी अदम मौजूदगी में फिर काजी फायज ईसा जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाएंगे और कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब जनाब खबर जो है वो है कि ये दिन भी आने थे
وہی عمران خان جو صبح دوپہر شام یہ کہتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا، یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں طالبان سے، میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر لوں گا، میں ان سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ اور اب کیا کہتے ہیں کہ جناب میں جو بھی حکومت میں ہے، طاقت میں ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ میرے سیاست چھوڑ دینے سے کوئی پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں، لیکن کیا اکتوبر میں الیکشن ہونے سے پاکستان میں بہتری آئے گی پاکستان کی؟ اور ایک اور جو معاملہ، وہ جو ایک اور انہوں نے کہا کہ جناب آنکھ میں دھول جھونکنے کے مترادف کہ جی میں نے کبھی فوج کے ساتھ لڑائی کی بات نہیں کی، فوج تو ہماری اپنی ہے۔ یہ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے انہوں نے بات کہی، فوج تو میری اپنی ہے، میں نے کبھی توڑ پھوڑ اور احتجاج اور دنگے فساد کی سیاست نہیں کی۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیوں کہ لوگوں کی آنکھیں خدا نخواستہ وہ نابینا ہیں، ان کی بینائی چلی گئی ہے، کان بہرے ہو گئے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں سب کچھ، جو کچھ آپ نے دھرنوں کے دوران کیا، پہلے 2014 کے دھرنے کے دوران جو کچھ کیا، جو کچھ 25 مئی 2022 کو کیا، جو کچھ 9 مئی 2023 کو کیا، وہ قوم کیا کوئی گنگی بہری نابینا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب دیا کس نے؟ مریم اورنگزیب نے۔ انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ فارن ایجنٹ قرار دیا عمران خان کو اور کہا کہ 60 ارب کی ڈکیتی کرنے والے شخص کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے۔ دیکھیں یہ دن بھی آنا تھا کہ کہاں وہ عمران خان جو کہتے تھے میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، آپ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میں نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ دعوت دیں تو۔ لیکن یہاں سے مکمل انکار۔ عمران خان نے ایک اور آج بڑا اعلان کیا ہے کہ اگر مجھے نااہل قرار دیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے۔ جی ہاں، شاہ محمود قریشی۔ اب پتہ نہیں وہ کس دن اعلان کر دیں جناب مجھے بھی معاف کریں، کیونکہ وہ جب اوپر سے اشارہ آئے گا یا دباؤ آئے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر شاہ محمود قریشی کس کے بندے ہیں، کس کے کہنے پر وہ کیا کرتے رہے ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ جو خبریں تھیں، اس میں میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے جو چیف جسٹس کو آج پہلی مرتبہ سزا کا حقدار قرار دیا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ آج قانون کی مار دی ہے چیف جسٹس کو، اس کی ماضی میں پاکستان کی کم از کم عدالتی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔